आज्ञा नमस्कार मु जितेन्द्र पति आपन को नना वीडियो को स्वागत। केन्द्रापड़ा जिला आली ब्लॉक अंतर्गत बारमणिया ग्राम राम मंदिर दृश्य आपण को देखेबी। आपण राम मंदिर राम महाप्रभु को आपण दर्शन करेंगे। ता सहित आपण पूजकों सहित भेटे आउ ग्रामवासी सहित भी भेटे। आपण को आसतु बुझा ग्रामवासी सहित कथा एवं पूजकों सहित कथा। सर्वप्रथम पूजकों सहित कथा आसतु। पूजा प्रथम तो राम मंदिर आमर महाप्रभु नगर परिभ्रमा करती। नगर परिभ्रमा कर सारापर ये आसी महास्नान हे। महास्नान हो सारापर गादी की जी गादी जाकि 16 उपचार पूजा हे। यथाशक्ति आज्याहुति हम अन्य देवादेवी पूजा हे। महाप्रभु नगर भ्रमण कर सारापर महास्नान आसी पहुँचे। महास्नान हो सारापर महावेदी रत्नवेदी उपरक जी। रत्नवेदी उपर 16 उपचार पूजा हे। पूजा हो सारापर आमर यथाशक्ति आज्याहुति होम कार्य आरंभ हम। होम कार्य सारापर पुष्पांजलि इत्यादि दे सारापर पुरस्कार हम। आपण शुणुले पूजकों पार्टी किसी ठाकुर विषय एवं आम ग्रामवासी पाखक जावा। ग्रामवासी कौन कहते ये विषय आम टी जाना। आप कि कहे आम राम मंदिर विषय कि कहे। गत 75 वर्ष तले माने आरंभ करते कौन से बस्त कारण आस्ते आस्ते लोक किसी पलि जाती। जुआनिया बारमणिया गोविंदपुर ये अंचल लोक एवं 75तम वार्षिक उत्सव पालन कर वर्षर। आज आमर ठाकुर सहर परिक्रमा कर नना तो उपस्थिति कहले जहाँ कि हम आम समस्त प्रकार साहाय्य सहानुभूति कर अनुष्ठान पूर्णाम करुचु। अच्छा यज्ञ आपणकर केबे आरंभ होउची? आसंता काली अंकुरार्पण हम। तापर मंगलवार 12 तारीख यज्ञ प्रथम आहुति आरंभ कर। सर्वप्रथम आपणकर नाम कहूँ। मो नाम श्रीजुक्त शंकरषण मल्लिक। मो घर जुआनिया। मु राम मंदिर कमिटी रे 25 वर्ष है संश्लिष्ट। एवं ये मंदिर टी ब्रिटिश शासन जीवा पूर्व 2 वर्ष पूर्व ये मंदिर ये अनुष्ठान तैयारी। मंदिर टी दीर्घ 15 वर्ष है। मंदिर आमे परम पूज्य श्री श्री राम लक्ष्मण सीता देवींकर हनुमानकर परम भक्त आमे माने आमे तांकर समस्त प्रकार सेवा करि आसुछु। आज की 15 वर्ष है। मु 25 वर्ष है ये मंदिर कमिटी मेंबर अछि। तो आपण शुणुले जड़े ग्रामवासी कहते मंदिर विषय आपण एबे जिबा आमे नगर भ्रमण करुथिबा देवता को आमे दर्शन करिया।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁଦିନର ପୂଜକ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି କଥା ଶୁଣିବା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ସେ କେମିତି ପୂଜା କରନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଧରି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ରୀତିନୀତି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ବୁଝିବା। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ? ମୋ ନାଁ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ। ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ এই ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂଜା କଲେଣି, ଏ ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଠାକୁର, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଜଣାଇବେ। ରାମାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ରାମଭଦ୍ରାୟ ବେଦସେ ରଘୁନାଥାୟ ନାଥାୟ ସୀତୟା ପତେନ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଏହି ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଜି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନଗର ପରିକ୍ରମା ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ମଣ୍ଡଳାଦି ଅର୍ଚ୍ଚନା, ହବନ କର୍ମ ଏସବୁ କର୍ମ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବା ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତି କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିରଟିର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ହେବ କରିଆସୁଅଛି। 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାମଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ କରାଯାଏ ସେଭଳିଆ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଯଜ୍ଞ ପଡ଼େ, ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ବି କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଯଜ୍ଞଟି ପ୍ରାୟତଃ 75 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଗାମୀ 12 ତାରିଖରେ ଯଜ୍ଞର ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କରାଯିବ। 11 ତାରିଖରେ, 12 ତାରିଖରେ ଯଜ୍ଞାଧିବାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 16 ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜକ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ସେବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ପୂଜାକାନ୍ତି ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଆଜିର ଯେଉଁ ପୂଜାଟି ହେଉଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ଅବା ପହରଦିନ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞଟି ହେବ, ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି ଆପଣ ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆପଣ ଯଜ୍ଞର ଆନନ୍ଦ ନେବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମ ବାରମାଣିଆ ଯଜ୍ଞର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ନଗର ଭ୍ରମଣରେ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବି।